ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। आज आमे महाभारतर उद्योग पर्वर गोटे पार्ट जार ना हूँ सनत सुजातीय। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ। भगवान आदि शंकराचार्य जी यह ऊपर कमेंट्री लिखिं भाष्य। तो आपण मानक पीडीएफ पठाई संस्कृत रे। तो आपण मैंने डाउनलोड करी पाखरे रखंतु ना शुणंतु ना मोबाइल देखिए ओडिया रे हाथ रे भी लिखिपारे। तो ये महाभारत गोटे पार्ट से आर प्रेयर मु जोड़ा गाइली नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये महाभारत ग्रंथर प्रथम श्लोक। सबुदिन आम आरंभ गाई करी आम आरंभ करिबा। कौन सनत सुजातीय आम कहबी किंतु प्रथमे महाभारत विषय रे कहा जाए। ये जो ततो जयम उदीरयेत, ये जय शब्दर अर्थ हो महाभारत। महाभारतर प्रथम ना पूर्वर नाम होची जय। एवं एठी कहुची मु नारायण एवं नरम चैव। नर नारायण मुझको नमस्कार करिकिरी देवीं सरस्वतीं एवं देवी सरस्वती को प्रार्थना करी व्यासम जी ए ग्रंथर रचयिता व्यास को नमस्कार करी ततः माने एमान को नमस्कार करी सारला परे जयम उदीरयेत। उदीरयेत माने मु अध्ययन करी पढ़ी। कौन पढ़ी? जय। तो महाभारत को केवल जय कहा जाएनी। आम शास्त्र रे 18टा पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जेते सब ऋषि माने लिखिचंदी ग्रंथ जाको आर्ष ग्रंथ बोली कहा जाए, से सबुर ना होची जय। देखो ना आम सब शास्त्र पढ़ुने ना, आम सब आर एसब जिनसे जानिने। तो जो आम शास्त्र पढ़ा अरे एमान को भी जय कह जाए ना। हाँ, कौन पे जय कह जाए? कारण ये गुड़ाक अध्ययन कले आमे दैवी संपत्ति द्वारा आम भितर थिबा आसुरी संपत्ति को आमे जय करिबा। क्लियर? एवं महाभारत विषय गोटे श्लोक अच्छी धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदा इह अस्ति तत् अन्यत्र यत् न इह अस्ति तत्र न कुत्रचित्। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष विषय रे प्रकृत रे वैशंपायन जन्मजय को एक कथा कहते। महाभारत यदि आप पढ़े महाभारत वैशंपायन उवाच जैसे आप विष्णु सहस्र नाम रे देखिए वैशंपायन उवाच। प्रकृत वैशंपायन होउचंती वेद व्यासंकर जन मुख्य शिष्य। जन्मजय होउचंती परीक्षितंकर पुत्र। तो प्रकृत रे ए महाभारत बा पुराण आपन केते देखिए कोठी कहा जाईची किए कहचंती
ନା मेनली महाभारत, ओके पुराण आड़क जाऊनी, महाभारत वैशंपायन कहते काहाकू जन्मजय को। जन्मजय गोटे विराट यज्ञर आयोजन करुले। आपण भागवत पढ़ी थे, जेतेबेले परीक्षित को तक्षक दंशन कला, जन्मजय सर्पेष्ठी यज्ञ कले सर्प मानक मारिबा। यज्ञ माने घंटे 2 घंटा आम भाया नहीं, वर्ष वर्ष धरिकी यज्ञ चलो। सकाळे यज्ञ हम, आ संध्या बेलू कौन हम, दिन जाक कौन हम ना सत्संग हम। तो आगु सत्र कहुए, सत्र संस्कृत रे सत्र, सत्र माने सत्संग, सेक्शन सेक्शन। आज सत्र सत्संग सरीला, कालीर सत्र आरंभ हम। तो सेठे वैशंपायन जन्मजय को कहते कौन कहते, महाभारत विषय फास्ट कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष ए विषय रे जहाँ एठ अच्छी अन्यत्र अच्छी, एठे माने महाभारत रे, महाभारत रे जहाँ लिखा जाइए अन्य सबुठी अच्छी। इह न अत्र, एठी जहाँ नहीं कोठी भी नहीं, जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं जगते। एटी भारत माने भारत देश नहीं। तो महाभारत ग्रंथ एते ज्ञानर भंडार, किंतु लोक माने कहते महाभारत घरे पढ़ा उचित नहीं, महाभारत घरे रखा उचित नहीं। सब भ्रम भ्रम भ्रांत धारणा। ओके आम टॉपिक को आसतु। ए सनत सुजातीय बैकग्राउंड कौन, ये किपरि आसिला ना कहा जाए, महाभारत युद्ध पूर्वर धृतराष्ट्र संजय को पठाउछन्ति कोठी की ना युधिष्ठिर महाराज पाखु, धर्मराज पाखु। कौन ना ये युद्ध बंद कर दियो, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें आमको आ राज्य मागनी कहीं। ओहो टिके था करेंट पड़े गला। ओके तो धृतराष्ट्र संजय को पठाउछन्ति कोठी की ना युधिष्ठिर पाखक, जे युद्ध द्वारा आमर लोक मैंने मरीजे, तमें आम कथा टिके भाव। देखो धृतराष्ट्र सेल्फिश पर्सन, जदि पांडव माने कौरव कथा भाविबा को कहूची, कौरव माने पांडव कथा कहीं भावुनी, राज्य कहीं फेरे दौनी, एपरिकी कौच छुंची अग्र बिना युद्ध रे देवी नहीं। कि धृतराष्ट्र जानी जे युद्धर परिणाम कौन हम, मो पिला माने मरीजे, मोर क्षय क्षति हम। तेबे मध्य धृतराष्ट्र जो आसक्ति अच्छी ना, धृतम राष्ट्र माने कौन कहले, जी राज्य पद पदवी को धरिकी अच्छी, मु राजा हेबी ना मो पुओ राजा हम। तो संजय युधिष्ठिर पाखक गले एवं युधिष्ठिर कहले ना ना किछि हेबार नहीं, जदि तुमको युद्ध बंद करने को इच्छा, आम राज्य आमको फेरई दियो, बेसी ना आमको 5टा गाँ दियो, किछि भी देवा को नाराज। तो जिते संध्या हो गला फेरिला बेले संजय टायर्ड हो जाइथिले, किंतु तांकर दायित्व होची जे राजा को जाके रिपोर्ट करिवे कौन हैला। एपटे धृतराष्ट्र पूरा उद्वेग होकर अच्छे, कौन रिपोर्ट आणवे, कौन सूचना देवे। तो संजय बहुत क्रोधित थिले, रागी गले, कहले तुम्हें होच नाटर गोवर्धन, तुम जोगु ए सब विनाश हेबा को जाउची, माने तुम्हें चाहिए सब समाधान हम, किंतु तुम्हें मानुन। तो संजय कहले मो पाखे टाइम नहीं, मु विरक्त होकर अच्छी, मु टायर्ड होकर अच्छी, मु सकाळु आपण को कोर्ट रे माने सभा रे आपण को मु उत्तर देवी कौन हैला घटना। पळई गले। ये होची धृतराष्ट्र अवस्था। संजय उत्तर न देई करी चली जिबा परे धृतराष्ट्र कंडीशन कौन एटी वर्णना कराई महाभारत रे। अशांत, टेंशन, शंका कूलह, डाउट डाउट कौन हम कौन हम, द्विधा स्वभाव माने हिपोक्रेट, भितरे गोटे बाहरे गोटे, अंध,
ଅନ୍ଧ ମାନେ ଖାଲି ବାହାରେ ଅନ୍ଧ ନାହିଁ, ଭିତରରେ ବି ଅନ୍ଧ, ମୋହ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅପଙ୍ଗ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ଏଇଭଳିଆ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି, ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ସେ ବିଦୁରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ସନତ ସୁଜାତୀୟ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଟେନସନ୍, ଦୁଃଖ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ଡାକିକରି, ଯେହେତୁ ବିଦୁର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ବିଦୁରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବୁଝେଇବା, ଗାଇଡ୍ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପର୍ବ ପଢୁଛେ, ମହାଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ପର୍ବର ନାଁ ହେଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ। ଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ପ୍ରଜାଗର ପର୍ବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ବିଦୁର ଏବେ ଯୋଉ ଆକୁ ବୁଝେଇବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କୁହାଗଲା ବିଦୁର ନୀତି। ଇଏ ଆସେ 33ରୁ 40 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁଛି ସିନା, ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯିବ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ଲେଖା ହେଇନି, ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେଉଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପେପର ବି ଦେଇଛି, ସେ ପେପରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ, ବିଚିତ୍ର। ବିଚିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। କ'ଣ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ବିଦୁର କହିନାହାନ୍ତି, ହିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଚାଲାକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ, ତାକୁ ତୁମେ ମତେ କୁହ। ବିଦୁର ଯଦିଓ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜାତି ଥିଲା ଶୂଦ୍ର ଜାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆଗ କାଳରେ ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଟଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବେକାରିଆ କଥା। ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଓକେ, ତ ବିଦୁର କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦିଓ ମୋର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବିଦୁର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାତି ତାଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ଥିଲା, ସୂତ ଥିଲା, ସୂତ ପୁତ୍ର, ସେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ସନତ ସୁଜାତଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ଯେମିତି ବେଦ ବ୍ୟାସ ଯିଏ ମହାଭାରତ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଆବାହନ କଲେ ନା, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ସେହିଭଳି ବିଦୁର, କାହିଁକିନା ବିଦୁର ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ, ଅର୍ଡିନାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯମରାଜ, ଧର୍ମରାଜ। ହଁ, ଏବଂ ସେ ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ସାଧନା, ଏତେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ସନତ ସୁଜାତ ମାନେ ବିଦୁରଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ତ ବିଦୁର ସନତ ସୁଜାତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସନତ ସୁଜାତ କିଏ? ହଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସନତ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ଭାଗବତରେ ଆସି 4 ଜଣଙ୍କ କଥା ଅଛି, ସନତ, ସନାତନ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତରେ 7 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ସନତ, ଦ୍ୱିତୀୟର ନାଁ ହେଲା ସନତ କୁମାର। କୁମାର ମାନେ ୟଙ୍ଗ, ଯୁବକ। ସନତ ମାନେ ନିତ୍ୟ। ଏଇ 7 ଜଣ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ସନତ ସୁଜାତ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୋର୍ସନକୁ କୁହାଗଲା ସନତ ସୁଜାତୀୟ ବା ସନତ ସୁଜାତ ଦର୍ଶନ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ 3 ନମ୍ବରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସନତ ସୁଜାତ। ଏଠି ସନତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ସୁଜାତ ମାନେ ସୁଷ୍ଠୁ ଜାତ। ଏ ସନତ ସୁଜାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରୁ ଜାତ, କିନ୍ତୁ
ज्ञान वैराग्य युक्त जात, ऑर्डिनरी नहीं। हाँ, देन सनक 4 नंबर, सनंदन 5 नंबर, कपिल, कपिल माने से देवहूति कपिल नहीं, ये आउ गोटे कपिल। आ 7 नंबर हूँ सनातन। तो 7 जनक भितरु सनत सुजात आविर्भाव हेले, पदार्पण कले। आ विदुर धृतराष्ट्रंकर जो डाउट अच्छी, धृतराष्ट्रंकर जो प्रश्न अच्छी, विदुर कहउछिन मु ताकु दूर करि परिबि नाही, आपण ताकु दूर करंतु। यथेनं न जरान्तकौ विषहेरन् भयामर्षौ श्रुत पिपासे मदो उद्भवे अरतिश्चैव तन्द्री काम क्रोधौ क्षय उदयौ। सिंपल भाषा रे बुझौछि। एई सब द्वंद्व आपण सही ज्ञान दियंतु, जणे एही सब द्वंद्वरु फ्री हब, मुक्त हब। बुझुचंदी? आ कौन कौन द्वंद्व कहते? लाभ अलाभ। लाभ अलाभ माने गेन एंड लॉस, क्षति एवं लाभ। देखंतु जो पर्यंत आमे बंचीचे जीवन रे द्वंद्व आसीबो। आपण कहि परिबेन जे द्वंद्व न आसु, लाभ अलाभ आसीबो, प्रिय अप्रिय। प्रिय अप्रिय माने जहाँ आमर पसंद, जहाँ मोर पसंद नहीं। देखो सब बेले आम अनुसार केबे हबनी, मते एटा इच्छा ना। जरा अंतके, ओल्ड एज एवं मृत्यु, मद उन्माद। मद माने अहंकार, उन्माद माने माने अधिक काम, काम भाव, क्षुत पिपासा भोक शोष, भय अभय। भय अभय बुझुचे। अरति, अरति माने वितृष्णा, वैराग्य नहीं। जीवन रे दुख आसिला, एही व्यक्ति कोन इंटरेस्ट नहीं, मत इच्छा लागुनी स्वामी बंचिबाखु। तंद्रा, निद आसुची, सोई निद्रा नहीं, तंद्रा अलसुआ, निद आसीबा। काम क्रोध माने से कौन कहया चाहूचंती, एई सबु जो द्वंद्वर जने किपरि फ्री हबो? द्वंद्वर जने फ्री हे परिबो जो पर्यंत आपण संसार रे अछंती, माने जन्म हेचंती, देह धारण करिसंती, किए मध्य द्वंद्वरु फ्री नहीं। जहाँ जहाँ इटे कहा गला, समस्तंक जीवन रे प्रिय अप्रिय, लाभ अलाभ, सुख दुख, भय अभय, जरा वार्धक्य, जरा मृत्यु, ये सब आसीबो। किंतु आमे कौन करि परिया जानचंदी? आमे ए सबुरे मन को बैलेंस रखी परिबा, समान रखी परिबा। केते बेले ना, जदि आमे मन को हायर तत्व, आत्म तत्व माने संसार रियालिटी कौन, जीवन सत्य कौन, से सत्य रे यदि आमे प्रतिष्ठित अच्छे, ए द्वंद्व आमको किछि करि परिबनी। नहले आमे कौन होचे कहले? टर्चर होचे। आम माइंड बैलेंस नहीं। प्रिय आसिले खुशी हो जाउचे, अप्रिय आसिले दुखी हो जाउचे। लाभ हेले आहा हा हा आकाश को चली जाउचे, क्षति हेले मुह सुखी जाउची। माने कंटिन्यूअसली आमर मन टेंशन रोची। तो एई भलिया अवस्था रे किए वर्तमान अछि ना? धृतराष्ट्र अछि। तो सनत सुजातीय को, सनत सुजातीय धृतराष्ट्र को ज्ञान देबे। कौन ज्ञान देबे? तमे पढ़िबा श्लोक रे, किंतु शंकराचार्य जी आकु गला भाष्य लिखुचंदी। एबे मु जोटा पढ़िबी आकु कहा गला सार। कौन सनत सुजात रे कहिबे
से संक्षेप रे बुझौछन्ति माने वर्तमान हमर कंडीशन कोन एवं फाइनल सॉल्यूशन कोन माने प्रकृति रे हमें किए एवं क्यों अवस्था को हमें अच्छे शंकराचार्य लिखुचन्ति आमर प्रकृत स्वरूप होची स्वतः चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप अपि आत्मा आमे माने प्रकृति रे किए आज्ञा ना आमे माने प्रकृति रे स्वतः चित स्वरूप आनंद स्वरूप सत स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म हेले मध्य अज्ञान जोगु कौन है ना प्रच्युत माने आमे आम स्वरूप को भूली जाइचे आम स्वरूप रु आमे प्रच्युत माने पतन हेइचे स्वरूप को पतन हेबा माने कौन न जानिबा वर्तमान किए भी आमे जानिचे बा जानुचे मु ए भलिया आनंद स्वरूप ए जगतर आधार नहीं 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 एवं ताहा हेबा जोगु कौन हैला ना अनात्मनि देहादौ आत्मभावम आपन्नम जेहेतु मोर स्वरूप को मु भूली गली जानिली नहीं कौन हैला ना देह आदि जहाँ मु नहीं देह मन इंद्रिय बुद्धि एमानंकु मु बोली भाबिली तापर कौन हैला अप्राप्त अशेष पुरुषार्थ आर रिजल्ट होची जहाँ मोर जीवन रे मते प्राप्त नहीं ताकु पाइबा पई माने जहाँ मु अचीव करिनी ताकु पाइबा पई दिन राति परिश्रम कली किंतु कौन मते मिलिला प्राप्त अशेष अनर्थ मु जहाँ चाहूँ मते मिलानी कौन चाहूँ हमें लाइफ रे पैसा नहीं चाकरी नहीं सुख सुख तो मिलिलानी कौन मिलिला प्राप्त अशेष अनर्थ अशेष माने बहुत लॉट ऑफ क्या अनर्थ अनर्थ माने जहाँ चाहूने आमे कौन चाहूनी दुख बहुत गुड़िए दुख तो ए दुख रु फ्री हेबा पई अनर्थ रु मुक्त हेबा पई और जो चाहूथिबा वस्तु पाइबा पई आमे कौन करूचे जानचंती लौकिक वैदिक साधन लौकिक माने पाठ पढ़िले चाकरी कले बाहा हेले छुआ जन्म कले घर तैयारी कले जहाँ जहाँ करूचे लौकिक कर्म वैदिक माने पूजा पाठ कले एबे नवरात्रि चलचे नवरात्रि कले सबु कला परे भी परम पुरुषार्थ मोक्ष अलभमान आमे जो परम पुरुषार्थ मनुष्यर ताकु पाइलेनी कौन परम पुरुषार्थ मोक्ष दुख रु मुक्ति हेबा होइनी एते पूजा कला परे भी एते पैसा रोजगार कला परे भी एते ना सम्मान क्रिएट कला परे मध्य होनी आ हमर कंडीशन केमति जानछन ना शंकराचार्य लिखुचंती जेपरि गोटे कुंभीर गोटे व्यक्ति की धरि दिए आ ताको एपटे सेपटे हला है टाणे ड्रैग भीतर को टाणे बाहर को निए भीतर को टाणे सेमती राग द्वेष रूपी कुंभीर द्वारा हमें सब कैच कट पकड़ गए हैं माने राग द्वेष द्वारा हमें टसल होचे एवं ए सब राग द्वेष द्वारा प्रेरित होकरी विभिन्न कर्म करूचे कर्म कले कर्म फल पाउचे एवं कर्म फल भोग करिया पई सुर नर तिर्यग आदि विभिन्न जोनिषु संसरन ये होचे हमर कंडीशन आमे प्रकृति रे किए सत चित अद्वितीय आनंद ब्रह्म तत्व किंतु वर्तमान आमे कौन करूचे विभिन्न जोनि रे जन्म हेकरी सुख खोजुचे सुख प्रकृति सुख होचे हमर स्वरूप विभिन्न कर्म करूचे कर्म फल भोगुचे जन्म मरण होचे राग द्वेष द्वारा टर्चर होचे किंतु किंतु कथमचित पुण्यवशा कथमचित माने क्यों जमिति धृतराष्ट्र एडे दुष्ट व्यक्ति थिला किंतु देखंतु को पुण्यता जन्मर को पुण्य जोगु सनत सुजात भली व्यक्ति गुरु मिलिले आज्ञा से ज्ञान हैला कि न हला परे हमें देखिबा किंतु सनत सुजात भली गुरु मिलिले सेई भली आमे मध्य को जन्मर पुण्य जोगु आमे कौन करले बा कौन करूचे कर्म जोग करूचे ईश्वर अर्पण कर्म करूचे एई भलिया अवस्था रे संसार रे जो कष्ट पाइबा मध्य रे
କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଯୋଗ କଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟକୁ। କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କର୍ମ। ଏଇ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ଅପଗତ ରାଗ ଆଦି ମଳହ, ଯୋଉ ଭିତରର ମଇଳା, ରାଗ ଆଦି ମାନେ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେ ମଇଳା ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ମଇଳା ଟିକେ ଦୂର ହେଲା। ଆଉ ମନର ମଇଳା ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହୁଏ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଜାତ ହୁଏ। ଅନିତ୍ୟାଦି ଦୋଷ ଦର୍ଶନେନ ଆପଣ ସଂସାରର ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏ ରିଲେସନ ଅନିତ୍ୟ, ଇ ବିବେକ ଆସିବ। ଆକୁଲା ପରୀକ୍ଷ ଲୋକାନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ପରୀକ୍ଷ ଲୋକାନ, ନା ନା ନା, ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, କ୍ଷଣିକ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲିକି ରହିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଅଟୋମେଟିକ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଟେମ୍ପରାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ହଁ, ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ଲାଇଫରେ? ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଏକାଗ୍ର ମନ ହେଇକରି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସନତ ସୁଜାତର ସାରାଂଶ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛେ, ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ଟେନସନରେ ଅଛେ, ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତାହା ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ହବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହବନି। ସମ, ଦମ, ଉପରମ, ତିତିକ୍ଷା, ଏ ସାଧନା ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ 42 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଲେଖାଗଲା 1 ନମ୍ବର। ସନତ ସୁଜାତେନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରಂ ପ୍ରତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶଃ। ଆଜିକାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ରଖିଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ବୈଶମ୍ପାୟନୋ ଉବାଚ ତतो ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ರೋ ମନୀଷୀ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ବାକ୍ୟಂ ବିଦୁରେରିतं ତତ୍ ସନତ ସୁଜାतं ରହିତେ ମହାତ୍ମା ପପ୍ରଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିಂ ପରମାಂ ବୁଭୂଷନ୍। ଆଉ ଥରେ, ତतो ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ರೋ ମନୀଷୀ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ବାକ୍ୟಂ ବିଦୁରେରିतं ତତ୍ ସନତ ସୁଜାतं ରହିତେ ମହାତ୍ମା ପପ୍ରଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିಂ ପରମାಂ ବୁଭୂଷନ୍। এই ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ଲାଇନରେ କହିଦେଉଛି। ତତଃ ମନୀଷୀ ମହାତ୍ମା ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦୁରେରିतं ତତ୍ ବାକ୍ୟಂ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ରହିତେ ସନତ ସୁଜାତಂ ପରମାಂ ବୁଦ୍ଧିಂ ପପ୍ରଚ୍ଛ। କିମರ್ಥಂ? ବୁଭୂଷନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୱୟ। ତତଃ, ତତ ମାନେ ତାପରେ, ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ? ବିଦୁର ସନତ ସୁଜାତୀୟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ, ହଁ, ତ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ମନୀଷୀ ମହାତ୍ମା। କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାତ୍ମା ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ମହାତ୍ମା ଦୁରାତ୍ମା ଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ଏବଂ ମନୀଷୀ ମାନେ ଋଷି ନାହିଁ, ଏଠି ମନୀଷୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମହାନ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମହାବୁଦ୍ଧିମାନ। ହଁ, ବଡ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଚାଲାକ, ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଜିକାଲିର ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଗେଟିଭ, ନଷ୍ଟ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲା। ମନୀଷୀ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତା ପୁତ୍ର ସହିତ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋ ପୁଅ ହିଁ କ'ଣ ହବ? ରାଜା ହବ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମେନ୍ ଖେଳାଳି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଲପ୍ରିଟ କୁହାଯାଏ, କଲପ୍ରିଟ। ହଁ, କଲପ୍ରିଟ, ମେନ୍ କଲପ୍ରିଟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଟିକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତା ପିଲାମାନେ ବିନାଶ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆଜିର ବି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସ୍ପଏଲ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦାୟୀ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁନେ ହାତରୁ ଫିଟିଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆମ ପିଲା ହାତରୁ ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଏମିତି ନ୍ୟୁସନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇବ, ହଁ, ତ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିନାଶ କରି କରି ଚାଲିବେ। ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚାଲାକ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ବାକ୍ୟମ୍ ତତ୍ ବାକ୍ୟମ୍ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ। ଏଠି ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିଦୁର ସନତ ସୁଜାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲା, ଇଏ ମାନିଲା। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କଥା। ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଗ୍ରହଣ କଲା। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ। ରହିତେ ସନତ ସୁଜାତମ୍ ବୁଦ୍ଧିମ୍ ପପ୍ରଚ୍ଛ। ରହିତେ ମାନେ ଏକାନ୍ତେ, ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ନାହିଁ, ସଭାରେ ନାହିଁ, ମାନେ କେବଳ ସନତ ସୁଜାତ ଅଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ରୁମରେ କହିପାରିବେ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ରୁମରେ ହେଇପାରେ। ହଁ, ତ ରହିତେ ସନତ ସୁଜାତଙ୍କୁ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଦ୍ଧିମ୍ ପପ୍ରଚ୍ଛ, ବୁଦ୍ଧି ପଚାରିଲେ। ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ପଚାରିଲେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ନା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଏଠି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ପଚାରିଲେ। କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଅର୍ଡିନେରୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମାମ୍ ବୁଦ୍ଧିମ୍, ହାଏଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର ଅଛି କି? କିମର୍ଥମ୍? କିମର୍ଥମ୍ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛି? ବୁଭୂଷନ୍ ମାନେ ଯାହା ସିଏ ପଚାରୁଛି, ସିଏ ତାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ତାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁନେ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ତାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକ ହେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ ନ କରିଛେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି ଶ୍ଲୋକଟା, ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଜି ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା। ସନତ୍ ସୁଜାତ ୟଦିମଂ ଶୃଣୋମି न मृत्युरस्तीति तवोपदेशं देवासुरा इह चरन् ब्रह्मचर्यं ममृत्यवेतत् कतरन्नु सत्यम्। आउथरे सनत् सुजात यदिमं शृणोमि न मृत्युरस्तीति तवोपदेशं देवासुरा इह चरन् ब्रह्मचर्यं अमृत्यवेतत् कतरन्नु सत्यम्। କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖିବା। ନ ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ଶୁଣିଲି ବା ଜାଣିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ବୁଝିଛେ ସିଏ ନାହିଁ।
ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ଓକେ, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରି ଓମ୍।